Hey guys, we're here at Taoist Temple. Yeah, together with my friends again. Padagan Over there. Giyangos naman ko. Sabot lagi. We're here already, guys. There. Let's go. No. Kinet. Yes, guys. Hi. Hi, everyone. Hi. Yeah, it's Gong Hee Fa Khai. It's Happy Chinese New Year, guys. So we're here at the Taoist Temple in Cebu City. Yeah, so it was my first time here. It's what my first time. Nice, yeah. Yeah. Yes. Guys, gonna go there. Video din na, Vi. Dam. G. Video man. Wait, tingin mo kanina, picture sa video. Oh, can there. Storage. Apil sa ikaw. Dito ka, Kinit. Dito ka. So we're gonna go down. Saan ka? San Notang. Hindi magpuyo ng puno-puno sa storage. We're here, guys. Madam. Over there, the Dragon Empire. Dagan altar rin. Dito Kinit, oh. Yes, guys. Finally.
Nianhi nakaari na jud ko. For how many years nagstay kog Cebu, finally nakaanhi na jud, nakapunta na din with some of my friends. Asa ba? Kabuangan ka, oh. This is Murong wag ka. Oo, lang ka. malamang mahug jud ka makanto day ka. Asa tumoy ba? Dira. Chris, I think there is here. Wala na, uy. So, I think we're done. So, we're gonna go na. That's all. At least we visit here. Celebrating the Chinese New Year. Gong Hei Fa Cai. Gong Hei Fa Cai, everyone. Dam, nagdali ka, Dam? Asa siya dapit? You should ask. Okay, 1, 2. With friends na siya. Ah, okay. Guys, we're done visiting the Taoist Temple, Cebu. So we're going home. We're going home na. Yes, worth it siya, guys, in fairness. Then, nag-pray naman mi na matanggal ng amuang mga kasalanan. Pero musa, gihap siya. Wala kong imalasong ginawa ko shot sa points. Ha? Wala kong ka-shot na sinusa. Shots ha? Kondo points. Aw. Malasong. Di pa. Ha? Di ka nag-iisa. Di wala. Ako kay, pag first jud nako, katong sa kinaigbawan, first, no jud na, wala pa jud siya natandog sa scene, na-shoot jud siya. Nadayirik. Oo niya, katong sa ikatulo na. Bati. Against the light. Gardens of Beverly Hills. Dili. Shh. Kanino? Hindi. Mura na siya. Hi guys! We're going home na. Yeah. Yung iyasiyo, dinanin. Diyan yung ano Maynila. Worth it Ang ang sa'yo, among di ka pag-ari, man guys. Hayo, gusto mo ba? Watashi wa mayo ba? Watashi wa jikimin da ko nila. Guys, Correct guys. Roaming na sa Korea guys. just feel like in Korea. Then, nasa mga forest, green kayo. Oh. Ano na siya sa... Oh, nice guys siya. Buon. Kaling balay ba? Chinese tagihan. Chinese New Year? Ignorante ba yung Balay yung Chinese mo sila. Kaysa ilahamang kung lugar po sa Chinese day, like more on Banwa sila. Oh. Which is good. Oh, yaman ka. Nice kayo guys, as in literal. Awa kasagaran dito sa ilahang ko ano. Anong may balay ba na circle. No awa no?
Kuha pala yung dami. Pero ko, same-same ra. Forma. Yes. Mga Chinese, puro sa baby. Same model. Okay, so we're going home na ng bonggang-bonggang. Pareha sa guru na ko andam no? Ansa? Architect. Basin. Architect. Tignan, engineer. Puyo dila pa nga, may business din. Business, yeah. Yung uban kay mo mga retirement nila. Yan, nag-style niya balay. Sa Katakuban. Dili. Mas dakot to. Pinoy style raman. Mas ukad to no. Mas okay din ako. Sige, das kinit. Alikinit ari ay. Quickie mo there. Uy, asa man pa doon bayad? Sabi yan, nabili ko. Ani? Depende ni mo, asa pili mo, asa malapit. Matay alaga. Ituro mo sa aking sa kulog. At gipanggutom mi sa among bakla sila mag-uban tayo sila. I think they're pop na in court. Kasi panggutom ang mga baylo. Panggutom mi guys. So, as of the moment, we're waiting na maluto. Nagpaluto kasi kami lahat dyan. Lahat yung dyan, pinaluto ni Kenneth Barquatro. Once again guys, siya po yung pamangkin ni Govpam ni magkalaban niya sa yun kasi ano yun, grandson ni Gwen Garcia. Umangkon pamangkin din ni Francisco Frasco, congressman sa 3rd district, 4th district ng Cebu. Mga connected na sila sa flood control, charot. Guys, actually, I'm hungry also guys, so that's why we're here. This is our suki. Karindi, hala ni balhin si kuya. Biyakan ko di, bay. Wala na dyan si Rocky. Wala na Rocky. Yeah. Palamon. Nga siya puyo. Yang uyab. Sige sa lowi. Uyab sila. Kita kasi ba, di ba sila